स्वच्छ जल स्वच्छ मन ह्या मिशनद्वारा पुराय भारतात 1500 वयर हे मिशन सुरू आसा आणि मिशन म्हापशेच्या बस्तोडा गणेश विसर्जन अल्डोणा ह्या वाठारांनी स्वच्छता मोहीम संत निरंकारी मिशनद्वारा ही मोहीम राबयली। ह्या मिशनाक आमकां ह्या वाठारांतले पंच आनी माजी सरपंच हाचो तेंको लाभिल्ल्यान हो वाठार स्वच्छ करपाक संदी मेळ्ळी। तशेंच ह्या स्वच्छता अभियानाक संत निरंकारी हांचे मेंबर्स सादारण 80 जाणांचो हातभार लागलो। तातूंत जाणट्यांचो सहभाग आसलो। प्रोजेक्ट अमृत ह्या अंडर सद्गुरू माता सुजीजीच्या कृपेन व स्वच्छता अभियान स्वच्छ मन स्वच्छ जल या अभियाना अंडर जवळ 1500 आणि अभाव या ठिकाणाचेर पुराय भारत वर्षात सुरू आसा आणि आज आमकां हांगा ह्या सुवातीचेर हे गणेश विसर्जनाचे पॉयंटाचेर आमकां स्वच्छता करपाक संदी सद्गुरूच्या कृपेन लाभला आणि ताका आमकां ह्या वाठारांतले जे पंच मेंबर जे आसा आनी माजी सरपंच सुभाष मोरजकर हांचो तेंको लाभलो आणि आमचे हांगा जवळ जवळ 80 आणि अभाव जे वॉलंटियर्स आहात संत निरंकारी मिशनाचे तांणीय सुद्दां हांगा भाग घेतल्या। हेतूर आमचे ल्हानांतले सोडून जाणटेली जवळ जवळ 75-80 वर्सांचे सुद्दां वॉलंटियर आमचे हांगा ह्या कार्याक सहभागी जाल्ले आसात आणि हे आमचे कार्य जे आसा आतां जवळ जवळ 11-11:30 पर्यंत चलतलें आणि जे कितें हे घाण जी आसा जे प्लास्टीक म्हणा बाकीचो जो कचरो म्हणा हे सगळें हांगा क्लीन केलें आसलें। तशेंच स्वच्छ जल उदकांतले सुद्दां जे घाण आसा कारण आरोग्याच्या दृश्टीन स्वच्छ उदक जाय हे आमच्या मिशनाचें कितें जेन्ना स्वच्छ उदक शरिराक वता तेन्ना कसली रोगराई जायना म्हणून जे प्रत्येक वाठार हे स्वच्छ करपाचो हो आमच्या सद्गुरूचो मेन ध्येय आणि त्या हेज्या सगळे आतां इवन साफसफाईक आमचे सगळे लागलेले आसा आणि मेन आमच्या मिशनाचो नारो ज्या देवाची आमी भक्ती करता त्या देवाक पळयल्ले शिवाय ती आमची भक्ती जायना। सद्गुरू आमकां पयलीं ह्या परमात्म्याची वळख करून दिता। जसो श्री कृष्णान अर्जुनाक आपल्या स्वरुपाची जाणीव करून दिली तीच जाणीव ह्या मिशना भितर जाता आणि हे ब्रह्मतत्व पळयले नंतर हांव कोण आयला खंयच्यान आनी वतलो खंय हाची जाणीव जाता आणि ही जाणीव जाले निमित्ती हांव एक शरीर ना हांव एक आत्मा आसा आणि हो आत्मा केन्ना मरना तो सदां अमर आसा। तसो त्या हेजे अंदर जेन्ना ही आपल्याक कळटा स्वताचें अस्तित्व तेन्ना ही जी स्वयंसेवकाची जी भावना जी आसा सेवेची ती सहज उत्पन्न जाता मना भितर प्रेम उत्पन्न जाता एकमेका भितर ती आत्मीयता निर्माण जाता आणि विश्वाची माझं कुटुंब ह्या अंडर हे सगळे आमच्या जातीचो भेद ना कसलोच भेद ना सगळे एकटे जावन एक कुटुंब ह्या हेजे खाली आमी हे सगळे कार्य करता आणि हे कार्य आज हांगा संपन्न जातलें आणि ही सेवाही आमच्या हांगा संपन्न जातली। आमच्या सद्गुरूचो जो आशिर्वाद आहा हांगा जे जे महापुरुष जे येयल्ले आसा ह्या सेवेक तेन्ना सगळ्यांक जो प्राप्त जातलो आणि हांव इतलेच म्हाजे 2 शब्द सांगता। माजी सरपंच सुभाष मोरजकारान सांगलें देवाचे फोटो हाडून तळ्यात उडोवप ही बऱ्याची गजाल न्हू आमी आमच्या देवाची विटंबना केल्या अशी जातली। दुसरें ल्हान भुरग्यांक आमी खंय तरी संस्कार दिवपाक कमी पडटात हाचेर थोडेशे धडे दिवपाची गरज आसा अशें निरंकारी संस्थे कडेन मागलां। आयज आमी हांगा एक संत निरंकारी मंडळ म्हापसाच्या ब्रांचीस तेंच्यांनी म्हाका उलोव मारलो की आमकां एक हांगासर एक स्वच्छ जल आनी स्वच्छ मन ही तेंची एक सेवा एक प्रोग्राम आहा त्या प्रोग्रामान आमकां हांगासर एक क्लिननेस ड्रायव्ह करपाक जाय म्हणून जेन्ना तेणी उलोव मारलो जेन्ना तेंच्यांनी म्हाका उलोव मारलो की बाबा ही आमची एक आमचें एक मिशन आहा तेन्ना हांवें तांकां सांगलें तुमी हांव तुमच्या वांगडा आसा आनी आयज आमी हो पयलो आमचे बस्तरचे जे गणेश विसर्जनाची जागा आसा थंयसून आमी स्टार्ट केला। आयज आमी गणेश विसर्जनाची जागा ही सगळी स्वच्छ केल्या हांगासलो सगळो कचरो बिचरो सगळो साफ केला सगळें क्लीन केला। तशेंच खुबशे लोकांनी आमचें कितें केलां हांगासर देवाच्यो फोटो बिटो हाडून उडयल्यात। हांव सगळ्या लोकांक आमच्या हिंदू लोकांक रिक्वेस्ट करता जे तुम्ही हे देवाचे फोटो बिटो जेची पुजा केल्लेले ते अशें हाडून खंय रस्त्यार बिस्त्यार उडोवं नाका आनी देवाचो अपमान करूं नाका। तशेंच हांव आमच्या ह्या संस्थे कडेन संत निरंकारी मंडळ हा संस्था आहा पळय तेंच्या कडेन एक सांगता आयज ही तेंचें बरें कार्य चालू आसा आणि ते बरी शिकवण दितात। तशेंच हेंच्यांनी हेच्या फुडें
तशेंच आमच्या ह्या सगळ्या धाकट्या भुरग्यांक बी भितर इनवॉल्व करून आमचे एक जॉयंट फॅमिलीचे तांकां एक हे इम्पॉर्टन्स तांकां कळोवन दिवचें. आयज आमी पळयतात, आयज आमचे जे फ्युचर म्हणटात आमी, आमचें यंग जनरेशन म्हणटात, आमचें भविश्य, तेच आमच्या भविश्याक जर आमी सारको ह्या टायमाक रायट जर आमी तांकां जर डायरेक्शन दिलें ना आनी हें केलें ना जाल्यार फुडें आमचें भविश्य उरचें ना. त्या खातीर हांव हे संत निरंकारी मंडळा कडेन मागता आमच्या भुरग्यांक तेंच्यांनी बरें गायडन्स दिवपाचें आनी ते जॉयंट फॅमिलीचें तांकां इम्पॉर्टन्स कळोवन दिवपाचें. आयज प्रत्येक जाण जो तो आपणाक प्रायवसी जाय करून फॅमिली आमच्यो तुटत आसात. आमची एक टायम अशी आसली आमी सगळे फॅमिली जॉयन आसताले तेन्ना एक प्रत्येक खंयचो सण बीन फेस्टिवल सेलिब्रेट करतना उमेद येताली. आयज पळय जाल्यार प्रत्येकाच्या घरान हे जाल्यार न्युक्लियर फॅमिली जाल्या आनी त्या फॅमिली एक चेडूं आवय बापूय इतलीच फॅमिली आसता. जी पळय ती पयलीं आमची पळय ती उमेद आसताली पळय एक जॉयंट फॅमिली, एकाच फॅमिलीन 30-35 तेन्ना तो प्रोग्राम सुद्दां करपाक आमकां उमेद येताली. ती आतां उरोंक ना. त्या खातीर ह्या संस्थेनी बी अशे फुडाकार घेवन हेचे जॉयंट फॅमिलीचे प्रत्येकाक इम्पॉर्टन्स कळोवन दिवपाचें.